for today's video, another day, another vlog na sa mga kuha din mga gift wrap guys para ma-foundation guys sa party man. A few moments later. Ang pinaka-importante nga component sa primary ito ni himo gyud ta og ordinansa. One eternity later. Ako ang bana, Attorney Mike Rama ug sa akong anak MJ Rama. I welcome all of you this Christmas party, and I would like to acknowledge the presence of the pag-umangkon sa usa sa atong partner, si Sir Oscar Chua, and si Sir Gary, Sir Justin. The next day. 3, 2, 1, hold! Kasayo sa likubos ko. Okay! Say. Pila na sad, katunga! Kaysa ni Kogos! Yung kinubos ko. Okay, music! I feel the night inside my veins, calling out again. Take me